जय जगन्नाथ सांग माने आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानकू अनेक अनेक स्वागत। आसंतु स्टार्ट करिया आज रो वीडियोटी। आज मु वीडियोटी स्टार्ट करछि मामू घर माने मो मामू घर। आ ये होछि बापी मो मामू पुआ। कोन आज रो प्रोग्राम का? आज पिकनिक कोठी टू रेमाल। कोठी? रेमाल डैम। रेमाल डैम। औ जिबा जीवा। कोन होछि आइटम? आइटम जा हबो सेठ देखिबा। देखिबा। हां ठीक अछि। जागा पहुंचला परे हां आमे बे बाहरी की रेडी हो जाइछु समस्त बाहरिया पे आमे बाहरी की जाउछु। चलन देखे आज रो प्रोग्राम कोन कोन भोजी रे कोन होछि कोन नाही। चलो जीवा। हां रेडी आउ तब चलना आते आते चिकिया ओनी धर पछपटू आगो दीटा जाको बड़ बु बा लागिलो नानू कोडे जाउछु गाय झियोटा कोडे जाउछु झियो पवित्र पछि देखनी कोडे जाउछु कहूनु पूरा आराम रे बइछि कोडे जाउछु श्रियाटा कुआ लागिला ए मल्ले हमने कोन होछि आज श्रियाटा भोजी होछि श्रियाटा काई समस्त पळैलेनी हां आम गेलु तो पछरे बसी गला कोन करिवो गेलु काई गेलु दा मो बैग मो ताकू मो कोळु गुआडे गेलु देखा जाउनी गेलु कोडी गेलु बा बसछि भीतर पछि मो कोळे रे बस पड़ो चला सब समस्त पळैलेनी आगे आगे एई बाइक रे गेलु चालू कार रे हेई हाय 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 कह दे हाथ हले हाय कह दियो केमिति तो हाय तमे कोड जाउचो भोजी करी कह दे भोजी रे कोन खाइबो बिस्किट खाइबो भोजी रे चिकन खाइबो आउ मटन खाइबो नी खाइबो मटन भी पता होछि कि आज बनै मटन पता करे गाड़ी चलाउचंदी इथर हेला आमे एसी पहुंच जाइछु पिकनिक स्पॉट रे समस्त गाड़ी ओल्हउचंती एठी चलन देखिया कोठी कोन चलची कोठी जागा ठीक हेची कोन नाही हमर ए जंगल रे भोजी होउची आ देखंतु मु जाउछी आलु मा एठी भोजी होउची हेला अच्छा अच्छा हेला खाइची चुली कराइची हमर चुली लगा हैला चुली लगा एठी चुली तयारी चलची ठीक ठाक करी लगेबू हां हे गेला तो आ एपड़े लागि छै हो ना अजा गुटी के दे दियो दियो ठीक है अजा गुटी दियो अजा पा खोई दियो ठीक खोई दियो ठीक अजा पा अंडा बा मु एठी रखतिली लिस्ट करी छ है ना ना अंडा तो से देनी अंडा भागी जाई आउ देखि के आनी मम्मी चिकन गोला होची तू लिस्ट करके नेथिल ना नै नथिल हां नेथिनी बा ताको देइनु नै आसी मामे लुना भाई नै जने ना सी धान दुकान ना जा हल्दी पकड़ अरे लूना आछि ना अंडा सीधा चली छी हल्दी उनाला ना कोन हला जिबा की देखि फाइनली हळदी गुंडा आसिला फाइनल हां हल्दी गुंडा एठी कोन करा हबो चिकन पकोड़ा ओके समस्त पूरा गोळा गोळी हेई कोना दोन इट गाग बादाम खाउछी ब्लॉगर बोली बादाम खाउछन्ते एबे ब्लॉगर बोली कोन किछ खाइ तेल एबे गरम हे जाई छी एबे कोबी पका हो तेल गरम हेइनी तू कोन कहू गरम हेइ बिना रंग वाला कोबी पकोड़ा कलर पकेने आ ये सलमान खान कर
ये करिया वाला तेल सबुआड़े चुली अरेंजमेंट ହେଇଛି ଆଉ କଣ କହୁଛ ଅଧିକ ହାର୍ଡ ହବ ଅଧିକ ହାର୍ଡ କେବେ ପାଇବେନି ସେ କାହିଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ତଳେ ଛିଡ଼େଇବା ଖଲି ତିଆରି କରିଦେବା ନେଇଯା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି ଏଇ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିବି ତୁ ମତେ କୋଉ ବାଟେ ନଉଛୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବି ଯଦି କିଛି ହବନି ଏଇଟା ଭଲ ତୁ ସେପଟେ ଚାଲୁରେ ଏଇଟା ଭଲ ବାଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରା ଦେଖି କିଛି ହବନି ତୁ ତୋର ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ା ବଢ଼େଇ ଦଉଛୁ ଚାଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ମୋ ଜୋତାଟା ପା ଖସୁରୁଛି କିଛି ହବନି ନା ତୁ ସୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ ହଁ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି ଚାଲ ସେଠି କଣ ବସିଲା କୋଉଟା କୋବି ପକୋଡ଼ା ଛଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ପକେଇଛି ଲୁଣ ପକାଇଛି ରୋଷେଇଆ କିଏ ରୋଷେଇଆ ସବୁ ରୋଷେଇଆ कोबी पकोड़ा हो गला और चिकन पकोड़ा पड़िया स्टार्ट हो गला ये देखा मैं बस अंडा चॉप ए अंडा कौन बेसी नहीं जमा 3टा अंडा किए खाइब तमें कौन कंचा आलू खाया नौच ना कौन କଞ୍ଚା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଇବି किशोर भाई ना मटन भलिया ପାପି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ଧୋଇଆ କେମିତି ସେଇ ତଳେ ଆଳୁକୁ ଧୋଇଲା ଆମେ ତିଆରି ହଉଛି ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଜାଗା ହେଲା ପଡିବ ନା ଆମ ଘାଟୁଛି ପଡିବ କଣ କି ଘାଟୁଛି ଡୁଡୁ ତାର ଏଇଠି ଖାଉଛି କଣ ଖାଉଛ ମା ଲେସ୍ ଖାଉଛ ନାନି ଆଉ ବାପା ଏଇଠି ବସି ପାପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ତମ ସସ୍ ଦରକାର ନା ସସ୍ ମଡେଇ ଖାଇବ ତ ନା ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ବୋଉର ଆସିଗଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୋ ବୋଉର କୋବି ପକୋଡ଼ା ଆସିଲା ବୋଉ ତ ସବୁ ଯାକ ଏକା ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଅ ଏଇଠି ମଝିରେ ଥୋଇଦବା ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ କାଳେ କୋବି ପକୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି ତୁ ଏକା ଖାଇବୁ କାଳେ ନେଇ ହେଲା ଆଉଥରେ ମୋ ବୋଉ ତାର ମାମୁଁଙ୍କୁ ଏଠି ଖୋଇ ଦଉଛି ତମେ ଖାଲି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ପୁତୁରା ସବୁ ଖୁଆଖୁଇ ହଉଛ ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଇଦିଅ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖୋଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋନୁ ହଁ ହେଲା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତାର ଆଜି ଖୋଇବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଇ ଦଉଛି ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ହେଲା ଆଉ ଓଲଟିଆ ଖୁଆଖୁଇ ହୁଅ ମାପିକି ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟାରେ ପକେଇବ ହାପି ଆରେ କିଏ ରୋଷେଇ ତ ବୋଉ କଣ ମାମୁ କରଛ ମାମୁ କରଛ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଉ ପତ୍ର ଖୋଜି ଖୋଜି
पत्र फाइनाली धरिकी नहीं कि आछंती खली पत्र रे खली करिवे तापरे खाइबा हबो माइने पत्र में देखे देखे आसो साला पटाजो हां इरा साला बाला ए बोर्डिंग करो पूरा प्यार टमाटर दियो याडे मो करो आओ किता बापू खाइ आय याडे ठीक होना आ गते तो पुपो को खाली दिबे पडुची तमना दोई के पूरा धरे स्पेशल आप कोन हबो मटन परे देसी कुकुडा तापरे भात पानी जाइबो जरा पूरा मते कोसी जो सेते हेजबो सेतुला मसला बाहरी भो ये पई चिकन पई ओदाटा भूत जाई ओका पकना दे माउसी झियारी रो की खेल बढ़िया है सत्तर बढ़िया है मैंने तो बापा आराम से खाई बापा बापा आराम से खाई मैंने इतने मुई पीसटा पूरा खाऊची इतने नरम बढ़िया है किछि बिल्कुल लागुन जे एबे कोन अंडा पकोड़ा छणा आउची अंडा चप स्पेशली नानी को स्पेशली तो नानी पई आउ का पई नुहे तू तीनटा अंडा केमिति आनचू खाली तो नानी खाया पई हमर चिकन पकोड़ा क्या कार जदी इच्छा हबो कि ओडा अंडा चप खाइबो कि कोन खाइना कुडरे मु बापा बो एठी बसी खाउचंती ना ना आउ खाइबी चिकन फटरे ए तमे कोन दीदी खाना खाऊ मो बो खाइ दो जे एते दिन पर बो हाथ खाया को मिलची मनी बसी गाव दिटा दिए सासु जोईंकर की प्रेम टिके छुरीटा देबो की आना हल्दी का आगे काटे खाओ खाओ टेस्टी हाँ नानो रे आइ कोन रे हां जालो ठीक है मटन पड़िबो मटन पड़िबो वर्तमान अच्छा आलू आलू तो काटा है नहीं आलू कटा हेइछु कोन आलू धुआ आउची आलू धुआ होची अरे आउ के टिके छानिलनी माई खाई थांते आई माई की दउना पूरा फुल डालो गोई धरे आने आउ थरे धोइबु छुआटी एठी हमर माछ धरिबारे व्यस्त भाई भाई गेलो करो से जीवो नियो टिके तक मा पड़ी जीवो रह बाबा आसीबे नेबे तोते नियो ए हाथ धोई ना पुची पुची किछि करनु बाबा तो छाड़ी दियो ना तो काहे दौड़छो छाड़ी दियो हां छाड़ दा हे गुलमुचु गुलमुचु टिके गेलु गेलु करतबा गेलु पुची पुची कुछ खेली ओ छाड़ दे मामा बापू दिबा अबे कोन देसी चिकन बस चेठी घटरा हाडा लागो ती आडू आडू
भात बसिब एपटे भात पाई पानी बसची ए तमे केते थोर खाउछ चिकन पकोड़ा सरिया पर्यंत खाइब ना कौन खाइबा न होई सारी अच्छा अच्छा पेटटी खराब खाली न हो पेट काई खराब बोउ का गुंडा टे खाइ देला चलला डुडू बसिकी खाउची कौन खाउची डुडू सुन पापड़ी माँ सुन पापड़ी खाउछ कि कौन ये आपण मैंने देखी पड़ती चारिआडे खाली लोक बाक आज चारिआडे भोजी चलती केते जोरी गीत भी बाजुची साउंड भी होउची तो सुना जाउनी आमे भी जाउछु डैम सेपट को बुलिबा को चलନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଜି ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଠି ଅନେଇବ ଲୋକ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଫିସ୍ ଅଛି ତମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଫିସ୍ କେଡେ ବଡ ଫିସ୍ ଯେ ହାତରେ କହିଦେଲ ମାମା କୁ ଏତେ ବଡ ହଁ ଏତେ ବଡ ତମେ ଫିସ୍ ଖାଇବ କି ଖାଇବ ହଁ ମଟନ ଖାଇବନି ମଟନ ଖାଇବ ଫିସ୍ ବି ଖାଇବ ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବନି ସବୁ ଖାଇବ ସରିଲାଣି କିଏ ସରିଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳ ପଟ ଉପର ପଟ ଦେଇକି ତ ଆମେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ କି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ ହାଁ ସେଠି ଏଇଠି ମାମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏବେ ଖାଇବିନି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବେ ଖାଇଲେ ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ ଆଉ ଭାତରେ ପାଣି ଦବା କି ନାହିଁ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖି ଦେବାକୁ ଆଇଲି ସିଏ ଆସିଥିଲେ କେତେ କଥା ହେଇନା କୁହନ୍ତାନି ଖେଳୁଛି ଦିବ୍ୟସିଂହ ସିଏ ଦିବ୍ୟସିଂହ ସୁଧା କହୁଛି ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ चार्जिंग वाला बा सालाड एठी कटा ही जाईची रेडी हो जाईची बे खाली खाइबा को अपेक्षा तो आइटम देखा कोन खाउछु या मटन आउ भात ଆଉ ହେଲା ସାଲାଡ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଦିଆ ହବ ପାମ୍ପଡ଼ ए चिके पापड़ दे तमे बसी खाउन माई तो कोन हेला बस किए कोठी बसुंदी ठीक नाही मो बो कोठी बसबो एपटे बापा सब खाଇବା चलची कोन सत दाउ बहुत बसी होनी किए हाम करछु एडी किया हाम करछि गेलୁ आଙ୍କର गेलु मटन खाउछि ना चिकन हाम करछि ଚିକେନ ଖାଉଛି ମଟନ ଖାଉଛି ଦିଟା ଯାକ ସେ ଖାଉଛି ଏଇ ରେ
ନାନୀ ସେଠି ଜରି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିନି ନାଇଁ ଖୋଲି ମୋର ରହିଲା ତୋର କ'ଣ ଭାତ ଚିକେନ ତୋର ଖା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଖାଇଯାରେ ଏ ତମର କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଚାଲିଛି ये सिक्रेट ଏ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ତଳତୁଳା ନଉ ଖାଉଛୁ କି ଯାହା ବଳିଲା ଖାଇବା ସରିଲା ନା ତମର ତମେ ବସିଥିବ କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମାମା ଡୁଡୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଓକେ ଡୁଡୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏମିତି କରୁଥିଲା ଓକେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା ଏଠି ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି ପାଣି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉଛି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କୁହ ଭଲସେ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲିଛି ହେଲା ଭଲସେ ଭଲସେ ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ କର ବାପି ଟିକେ ଭଲସେ କର ୟେସ୍ ଆମର ଏଠି ଭୋଜି ଫୋଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ଉଠା ଉଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଭୋଜିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ବି ଲାଗିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ନାନୀ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି କାଠ ଏତିକି ବଳିଥିଲା ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବାପା ଚାଲ ହଁ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତି ତମେ ପଛ ପଛ ଆସ ତମେ ପାନ ମହୁରୀ ଏଇଠି ଅଛି ବାପା ମାଇକି ଦିଟା ପାନ ମହୁରୀ ଦିଅ ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଅଛି ନାନୁ ଦେ ଆଈ ଅଛନ୍ତି ତୋର ମୋର ମାଇଁ ତମର ଆଈ ତତେ ଚିକେନ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତୁ ମଟନ ଟିକେ ଖାଇଲୁନି ହାଁ ତୁ କାଇଁ ମଟନ ଖାଉନୁ କାଇଁ ଖାଉନୁ ମଟନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିକେନ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପକୋଡା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁନି ମାମୁ ମାମା ଏ ମାମୁ ଗେଲୁ ଗେଲୁ କରିଦେଲ ଏ ମାମୁ ଗଲି କରିଦିଅ କେମିତି ଖୋଲିଦେଲା ଚେନ୍ ଟା ଦିଆ ହେଇନି ନା କଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା फाइनाली आम आसी घरे पहुँची गलु भोजी भोजी सारिकी आज एतिकी पुणी देखा आ गोटे नुआ ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।